Aujourd'hui, nous sommes dans une situation délicate, dangereuse et assez terrible en France. Depuis 40 ans, nous avons une politique migratoire qui fait que nous avons des communautés issues du Maghreb, issues d'Afrique subsaharienne, qui se sont installées en France, qui se sont communautarisées, mais qui ne se sont en aucun cas assimilées. Cela pose un problème puisque ces personnes ont leurs propres règles, leurs propres valeurs et leur propre religion. Et très souvent, beaucoup de ces personnes-là ne respectent pas les Français, la culture française, notre religion, mais aussi notre système de valeurs et notre mode de vie. Nous nous retrouvons, comme ça a été le cas il y a plusieurs mois avec les émeutes, avec des personnes issues de l'immigration, des sortes de gangs qui attaquent la police, qui attaquent les pompiers et qui demain attaqueront très certainement les gens au sein même de leur maison. Et c'est dramatique. Tous les jours, il y a des faits divers d'hommes issus de l'immigration qui violent des femmes, qui agressent des jeunes hommes pour souvent un regard ou pour une cigarette. Et l'on se retrouve avec des drames, avec des agressions gratuites, avec des biens privés qui sont totalement dépouillés et avec aussi de nombreuses voitures qui crament presque à chaque mois. Moi, je suis une jeune femme. J'ai décidé de créer une association parce que depuis que j'ai l'âge de 13 ans, je subis du harcèlement sexuel. Depuis que ma sœur, à l'âge de 12 ans, elle en subit. Et c'est toujours le fait de personnes issues de l'immigration. Tout cet ensemble fait que nous n'arrivons pas à vivre ensemble et que nous subissons le choix de 40 ans d'une vie politique désastreuse. Nous avons fait l'erreur de laisser des représentants politiques choisir l'immigration plutôt que choisir notre propre sécurité et aussi le fait de la protection de nos valeurs et de notre mode de vie. Aujourd'hui, nous en subissons les conséquences. Je peux vous dire, ce n'est pas vraiment drôle. Quand je viens en Slovaquie, je retrouve une liberté que je n'ai plus en France. Je peux m'habiller comme je veux, je peux rentrer le soir de nuit, je peux sortir avec mes amis sans avoir le moindre problème ou sans me demander quelle rue je vais éviter parce que je risque de me faire harceler sexuellement. Cela n'existe pas en Slovaquie, mais sachez que c'est le quotidien des femmes françaises aujourd'hui en France. Si j'avais à refaire quelque chose en France, je changerais peut-être la façon dont nous avons voté. Je me battrais pour une sécurité, pour que mon mode de vie soit respecté, pour que mes valeurs soient respectées et que pour les femmes ne soient plus violées. Aujourd'hui, vous avez, je crois, en septembre, des élections. Vous avez la possibilité de faire le choix de ne pas finir comme la France et croyez bien que ça me fait beaucoup de mal de le dire ainsi. Vous avez le choix aujourd'hui de pouvoir rester libre, de pouvoir garder vos traditions, de pouvoir maintenir une histoire et de pouvoir maintenir une sécurité. Faites ce choix-là, choisissez le parti qui saura vous protéger au maximum, car je vous le dis, c'est ça qui est le plus important aujourd'hui. Slovenský premiér Robert Fico dnes oznámil, že jeho země nebude přijímat žádné imigranty ani na základě povinných nebo dobrovolných kvót. Reagoval tak na nedávné události v Německu. Na Silvestra tam muži údajně arabského a afrického vzhledu sexuálně napadli desítky žen. Co dalšího na adresu migrantů od slovenského premiéra zaznělo, to teď uslyšíme od našeho zpravodaje v Bratislavě Petra Vavroušky. Dobrý večer. Dobrý večer. Slovensko zpřísňuje svůj postoj vůči migrantům. Co všechno tedy má premiér Fico v plánu? No, on dnes oznámil, jak si říkal, že Slovensko nebude dávat peníze na řešení migrační krize do žádných fondů, například potravinových, a bude podporovat pouze ostrahu šengenské hranice. Kabinet Roberta Fica také odmítá jakékoliv přijímání uprchlíků a bude bojovat proti vytvoření jakési muslimské komunity v zemi a obhájil to tímto tvrzením. Jednoducho ukazuje sa, že myšlienka multikultúrnej Európy zlyhala a že nie je možná prirodzená integrácia ľudí, ktorí majú iný spôsob života, iné myslenie, iné kultúrne zázemie a predovšetkým iné náboženstvo. Premiér Fico dnes reagoval výhradně na nedávné události v Německu, Petře? No, ono to tak vypadá, alespoň z té časové sousednosti, i když na druhou stranu nutno dodat, že za poslední dny to byla už několikátá tisková konference premiéra Fica na téma migrační krize. Dnes dodal, že pokud někomu neotevřeli oči
události v Paříži, ten teroristický útok, pak po incidentu v Německu už snad všichni prozřeli a pochopili, že ten nekontrolovaný příliv muslimů do Evropy je v pozadí všech těchto událostí. Toto, čo sa udialo v Nemecku, musí otvoriť oči a musí byť odpoveďou všetkým na Slovensku, že bezpečnostné riziká sú jednoducho obrovské. No a Robert Fico pak dodal, že si nepřeje, aby někdo obtěžoval slovenské ženy na veřejných prostranstvích, tak jak se to právě stalo v Německu. Slovenský premiér zároveň oznámil, že jeho země nebude přijímat žádné uprchlíky. Jak to myslel? No jednoduše tak, že žádné migranty, žádné uprchlíky na území Slovenska jednoduše nechce. On to sice nespecifikoval, ale zřejmě měl na mysli běžence právě z Blízkého východu. Řekl totiž, že lidé s jiným náboženstvím se prostě do slovenské společnosti nehodí, nikdy se s ní nezžijí a nevpustit tyto lidi do země je podle Fica jedinou cestou, jak eliminovat právě ta bezpečnostní rizika. Udalosti v Nemecku a v Paríži by mali byť odpoveďou všetkým tým, ktorí tvrdia, že migranti s iným náboženstvom, inými tradíciami sa dajú ľahko integrovať. Nedajú sa ľahko integrovať. Jednoducho to nejde. A túto pravdu si musíme povedať. Jen doplním, že Slovensko podalo proti těm povinným kvótám na přerozdělení uprchlíků žalobu k Evropskému soudu a dnes tedy premiér Fico oznámil, ty si to říkal v úvodu, že se postaví i proti jakémusi dobrovolnému závazku přijmout běžence na svém území, kdyby něco takového nastalo.